Beda orang nora perang. Kanjeng Nabi abtina nora perang kanjeng Nabi keng abtina pun tak kelar. Odi reng sepona benki. Beda kare embu. Mulai. Perang been tak usah negu pedang. Latin embun. Alatin embu been jadi pada ben kencirna perang. Alatin been ka embu pada ben kencirna haji pada ben kencirna umrah. Teti montero kencirna haji ben umrah apa benembu latin. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Cek saking pagempang kula tak nerjemah Al-Qur'an. Titik cek bertabar ya dan Gusti Allah. Cek bertabar. Tau le tabar aja. Nomor setong ben ko tu ngabule ka sengko, nomor 2 ben ko tu abek te gareng sepo. Titik. Cek bertabar boleh. Tak usah urus koreng sepo tak adil beri warisan. Beni urusan kula ben sampean. Mon keng alatin ben abek tia kereng sepo cek karena reng sepo pak. Karena mon abe alatin reng sepo karena reng sepo. Bila kadung itemu salan reng sepo kadang tak kenceng boleh si alatina. Kau leben sampian alatin reng sepo keng karena suarga paring ngagi ben Allah dak kareng orang si alatin reng sepo. Tak usah ngebesaki kebedan reng sepo. Kau leben sampian penikamun ki etete pireng sepo payakin pak. Kini keberati suarga ki ipasemak ke kau leben sampian. Tak usah lemele, tak usah lemele. Koreng sepo begini, reng sepo begitu lah adepi. Lakar normal reng sepo menika. Tade orang sepo trauma bere anak. Atanya ke sepo. Du anak reng sepo reka kapi ya Allah moncet mati pas pamate. Ceki merepot nak potong. Ya Allah, moncede pak kamati neman tertaki merepot ben masuk sana foto kakap pireng sepo dua anak pada ben kenika. Keng mun ki bedo reng sepo de pak kakau leben sampian arwah berarti keng cet la Allah pak senadir teti rejeki kau leben sampian mak le gempang aja masuk swarga. Setete ben Allah imma yablughanna indakal kibar senga apa benembuun ben bila la sepo. Kajedeng la emo osong, kapabejengan la emo keteng, ajalan niat dek temur la nyirek dek lauk gelu. Seetete ben Allah parapan ngak roh, mon ki parapan sehat, ada tadek Quran nete pereng sepo. Keng mon ki sehat reng sepo, kabi nga polong ah. Ara pa bolan, ikening kalak lakon na bolan. Maranya tak jedong guan. Mon ki sehat reng sepo siapa sih tak ngapolong ah. Beda kacang rong ambil kacang, beda jagung rong ngorpeng jagung. Entar ke resepsi re. Embun ni pangatraki anan entar sekolah. Alasana entar ziarah wali. Iya, kakan ziarah wali jadi. Kaula beni tak ziarah pak. Kaula ziarah kia. Keng mon keng ki nareka kereng sepo. Aja sampean ziarah wali. Takar 2 hari 2 malam. Saya pangarek sape nang apaan. Mara gedi ngaki sing ubu saper ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Sateja para alim, para kiai, langkong-langkong, salerana semolja, guru abtina, ajunan sateja, Kiai Al-Haj Ali Wafa, seampon apareng bebulengan, mungku de abtina ajunan sateja, malar manter tetiang ilmu sebarakah, sebisaya malaki benteti manfaat, nengitunya kantos de ke akhirat. Seabtina sangat amul jaki
ke Hodri pada nih kenyaman nah. Kan pas ngunceng gulen nih keterang resaharian nih HP sana. Setelah itu mau cek bedanya masih pada bah. Alhamdulillah pada tak bate cek lempon nah ki. Jadi kau tak cek kalan no punten. Senyepoe lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Nurul Hidayah. Asarang sateja para asatidz wal ustadzat senyon suporah manabi abtina tak nyebut asma aku ngepon namong tak ngorangi rasa takzim abtina dan satejana sangat abtina amal jaki para tokoh masyarakat kepala tisah asarang sateja seabento pemerintahan tisah Sidomukti engki Kecamatan Mayang Kabupaten Jember satejana abtina sangat amal jaki para wali santreh para simpatisan satejana abtina sangat amal jaki tak usah tambah nyaman nih kawan tak usah operator tak usah tina pada ban si burung mari ngangkat TV nya normal TV nih kan Dawuh Gusti Allah nang Quran amun salam patapaki ya beni perak kali wafa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya dan kaula tak makna Quran keng paling punten pangajaranna sapenikah I manusah cek saking jelas man apa sih pada pak sengkok ke been jadi mayu ke bayi bendah ke angku itu ti selamat ning akhirat beda orang selamat ben Allah lantaran ring sepona beda orang wali ben mantih pak karena ring sepona pasera contohna Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni penikap pada ring tanin nah pada ben kaula ben sambian. Uwais Al-Qarni penikap beni kiai, mak kiai, ustad beni. Tak toman ti protokol sagale Uwais Al-Qarni. Cet lakar tedek ring oning. Sampai Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa konan ka Umar? Umar nek redaksi nagula. Umar ben mun atemo ben orangnya mana Uwais Al-Qarni minta doa ben dari saking mantina Uwais Al-Qarni Omar panikapon dadi presiden pak dadi pemimpin orang Islam ki nyareh ka orang seanya mau Uwais Al-Qarni ini apa senan ke gubernur Yaman ya tak tahu ceng Uwais Al-Qarni itu kang ngare pas rosare ka gubernur ya tak kenal ja Uwais Al-Qarni ini ke persis pada ban kula ban sampean. Cek saking mangkin nemen beko ki ya. Ye ngobu sapi ki ya. Ngaut celatong pada. Ben ketreman ka Allah beni polan duhana. Beni polan tahajud. Beni polan ilmuna beni polan teti kiai. Gara-gara nah paling mapan alatin reng sepo bini. Engki. Milan dan gula motor beda orang nora perang. Kanjeng Nabi abtina nora perang kanjeng Nabi keng abtina pun tak gelar. Odi reng sepona benki beda gare embu. Mulai perang been tak usah negu pedang. Latin embun alatin embu been jadi pada ben kencirna perang. Alatin been ka embu pada ben kencirna haji pada ben kencirna umrah. Teti montro kencirna haji ban umroh apa benembuk latin. Keng montro mangkada haji ban umroh nyetor. Lain ria. Jangan iba jelas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Cek saking pagempang kula tak nerjemah Al-Qur'an. Titik cek bertabar ya, jangan Gusti Allah. Cek bertabar, tak oleh tabar aja. Nomor setong ben kudu ngabu lega sengkok, nomor 2 ben kudu abek te gareng sepo. Titik.
Coba bertabar boleh. Tak usah urus koreng sepo tak adil beri warisan. Beni urusan kula ben sampean. Mon keng Aladin ben abekti kereng sepo cek karena reng sepo Pak. Karena mon abe Aladin reng sepo karena reng sepo. Bila kadung itemu salan reng sepo kadang tak kenceng boleh si Aladin. Kau leben sampian Aladin reng sepo keng karena suarga paring agi ben Allah dak kareng orang si Aladin reng sepo. Tak usah ngebesaki kepada reng sepo. Karena kadang lemile menika. Ben mak bila sakit rekun dengan kangkok. Lambat ki sehat banyak dunia na ben. Berasa tak wang luang. Pesen lagi banyak neng kale. Salah tak ada pesen na. La gemet dunia na. La reku orang neng kangkok. Nyaman. Melo reku na malolo kok. Beda ngarian na kata. Kau leben sampian panikamun ki ete pireng sepo. Payakin pah. Kini keberati suarga ki ipasemak ke kau leben sampian. Tahu sale mele. Koreng sepo begini, reng sepo begitu. Lah adepi. Lakar normal reng sepo menika. Ya marah bongbong along bolong ria. Tade orang sepo teroma bere anak. Atanya ke sepo. Doa nareng sepore kakapi ya Allah moncat mati pas pamate ceki merepot nak potong ya Allah moncat de pak kamate neman tertaki merepot ben masuk sana potong kakapi reng sepo doa na pada ben kenika keng mon ki bedo reng sepo de pak kakau leben sampian arwah berarti keng cet la Allah pak senakdir teti rajeke na kau leben sampian mak le gempang aja masuk surga. Setete ben Allah imma yablughanna indakal kibar senga epak benembuun ben bila la sepo. Kajedeng la emo osong, kapabejengan la emo keteng, ajelen niat dek temur la nyirek dek lauk geluh. La santaan cong bajelen nah. Setete ben Allah parapan ngakruah. Mon ki parapan sehat ada tadak Quran nete pereng sepo. Keng mon ki sehat reng sepo kabinga polong ah. Ara pa bolan ikening kalakon na bolan. Maranya ta jedong guan. Mon ki sehat reng sepo sapa sih tak ngapolong ah. Bede kacang rong ambi kacang, bede jagung rong orpeng jagung. Entar ke resepsi re. Embun ni pangatragianan intar sekolah. Alasna intar ziarah wali. Ya, kakan ziarah wali jadi. Kaula beni tak ziarah, Pak. Kaula ziarah kia. Keng mon keng ki nare ka kereng sepo. Aja sampean ziarah wali, takar 2 hari 2 malam. Saya pangarek sape nang apaan. Mara gedi ngaki sing ubu saper ya. Kau letak alang lang sampian na ziarah. Keng moncet ki daripada minta bantuan kereng sepo. Paling punten na patepak tatakrama na Pak. Sengkok ya ika bereng bencakan-cak kagapi. Kaangkuy. Motor ya. Ini. Ampun nyon jangko lah ngabdi ngereng ka atur ge ngereng. Ya. Ya mayu, Pak pamare gelu jadi. Apalagi plat nomor P17 Pak Bolo LT kan. Lah marilah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Senga bila epaan
ota be embuun, ota be apaan ben embuun la depak ke bejena towa kagapi. Etete ben Allah fala takul lahuma uffin, mak taker agikir akecet we tak bareng aki ben Allah. Akecet we. Tak bareng aki ben Allah. Apa boleh taker agikir wa? Aronya mana aulawi. Mau nak kecet tak ibeki cegigi-gigi. Kau leben sampian keng kadang tak aromasa dan akecet kering sepor ke tak aromasa buntan. Beencan amat salamet daya can bu. Arapa bu? Cek gelopai. Man anu naro onceng aro ki dupopo benengko. Tahu sabele beenja. Tina tahu saro noro apa jan sing udah gagepi. Iya. May nga si lahir langsung ngasongot mbian ba. Cek berak may nga bu. Ni bon ni reng makin beneka. Kan pas tak bisa nak foto nyon sepora. Tada cerita nak foto penikah balas jasa kereng sepo. Tada. Tak mungkin. Kauleman kak diman mato reng sepo penikah kaburu setro ala dina nak foto. Ki bedilim tabuk rolai kosot. Ben bila se keluar anak. Bila saya keluar benjong ping, kaburu saya ngembena, kaburu saya mandi enah, kaburu saya alatinah, kaburu saya bedena. Rong seporong, kaburu saya yembena, saya gindunga, kaburu reng sepo saya alatinah anak. Bane. Coba pas sambian, kedua reng sepo, pah robu, eke beka masak can dokter setruk nih kah, tak kira bisa jalan pon. Nyander sampean pahadenga ya Allah ndi bu buan berarti rekok dek budilah. Mon bede sing ngocak ngare pas pangale perokokna ke diereng. Cek bereng reng sepo iku cak bu buan. Mayu tak noro ban, are can intera ka anu can ka Sayyid Yusuf wak beden Sumenep. Selaben lah tahu cek engko tak ning made emah. Kan letem macam engkau di buah-buahan wak nengi bengkoh. Embun sakit ikut jak buah-buahan. Orang ngak ada kita kerceleng deh. Ina siapa jeng leka tontak keterema aja bu. Lah mayu. Orang sepo pani keperaten kabe. Sajen kecak anak ros sajen ceremi anak sajen perak ring sepo ni pak. Saborong itanya lagi. Arya apa ya mak ya tasat je lampu je jong. Arwah rosi atong gentong, iya lampu. Wak bodek ya mak, kini anu iya lampu. Mau ke bulung polo kali atanya lampu. Jawab pakun benepak benembu. Si yom sambil, alhamdulillah tepak kasih kecak tang anak, tak tepak kasih kopung bunggen gubluk bungol ya. Eka perak bulan ceremi. Ilo kebele kata tangke. Jak mon tang anak jet kecak ongku tak tu jak ngelak kesapa. Laut tiba na jak kebentah mon gelar senyambitna. Perak pulan anak Jeremy. Coba mon anak di embu Jeremy. Rage rebe leburgi apa? Ju toju ngak dia. Ben kancah. Embu datang. Arya siapa? Can embu. Kancah bu, kancah. Kancah lakoh. Ada reng dejen dari ya. Datang boleh tongaki, atanya boleh sembuh. Arya siapa? Boleh. Dugalewen lah. Ayo marang, atanya apa boleh kang kok ban? Pong-pong tang jolok kita sestruk. Mon la setruk tak kira nyaut je kok. Can embun je kok pera atanya. Je saking ki sehat pikir nambun roh kastan lambe lisi lahir tak pahi kemet ben kok jong. Saya dah pak kelek era pak kemet pak. Ada tak tadi manusia saja tadi mayit langsung pak. You sambil pikir apa? Le kadang pak beda orang cet sangaja etete pireng sepo ben Gusti Allah mak le itu di lantaran salamet. Milana sampai beda debu dari kanjeng Nabi palang manusia ya. Aduh, can sahabat. Pasir kanjeng Nabi mak palang tak kira telo kali ajunan. Bede orang kacapok ka epak ka embuun ota besalak setonga epak ben embu ki tak bisa masuk suar ke libet abek te kapak ben kambu jadi reng palang jadi.
Sabab mon bede manusia ete bi epak ete bi embu kudu na titipun dese paling gampang kang kuwi masuk ke surga Allah lewat ridho nreng sepo. Mayu segi ete le sabagian pole bede orang peselamet ben Allah lantaran poton nebuk. Bede orang peselamet ben Allah lantaran anak poton. Apan reng gendeng, embun reng gendeng, apan reng tak ngerteng, embun tak to maca, tak to nulis, tak to panapan. Abejeng tak tepak, apa setak ngerteng, awirit pot lopot ngaji Quran, pol tebel pol. Lepada benda buna kiai gela, main tera abejeng hosok jeng tak tepak belekan nah. Keng carana Allah masalamet paringi anak, si anak penikai pengaji ke madrasah pamunduk sainggena anak penika pas oning abejeng pas oning apa sasi tepak pas oning awirit oning ngaji oning adzikir sakakapina genjernen sekalako anak makita ibut sebut epan benembun sebeden ngilum kopur pas teh milu genjeren anak syarat setong sema munduk sema ngaji sema sakolah kudu epak ben embu. Ana apa bola na monkeng oleh na apa benembu sing mangaji oleh na apa benembu sing masakolah pas anan taong ku abojeng taong ku awirit taong ku ngaji arwa apan benembuun milo genjeren sekalako anak makita ibut sebut annali hada ani kama beda genjeren safina genjeren sulam malaikat beda genjeren tadarus beda genjerna wirid, beda genjeran ngaji Quran. Anikat le nagaman ni kecil kau le tau ning ngaji. Can malaikat benidin ban jadi ya. Ajri genjerna anan beun melogi ya. Arapa bola nah anan beun si tau ngaji lantaran ya beun si mangaji. Cek saking tak pulan beun mangaji anan beun tak kira tau ngaji. Curpo cur kau le ben sampian paringi potoh ben Allah pas tau ngaji tau abejeng oleh na kaula ben sampian mila na Nabi Ibrahim apok pak Allah seminta anak tak duli pareng belum 10 tahun mak sabitek tahun sebagian debu Nabi Ibrahim adua teroan di anak tak duli ka pareng Nabi Zakaria kila sebagian debu 90 tahun pak si adua teroan di anak tak duli andi bedekan cekuler yang sumenep wak norok program gelede pak ke Semarang ngabi PC 200 juta setroan di anak tolos tan di anak bede sambian nikah adua tak adua je setroan di anak ada program tak norok program je mak teker ke Semarang ke puskesmas tak berik sebelekan neru aja pera ulin aja ke jeen ro pera jumbalet tetip hari pas tak ya jere ngaji belekan namanteun rogi na gaula ben sampian panika. Jadi mayu kaula ben sampian monpon aroma sejejet abe reng butuh. Mayu anak sedeti lantaran masalah mata abe ku laku sampun abaleman dek ka Gusti Allah. Aduh pocur ongku. Saya ingat syarat setong. Ilmu na anak oleh na kaula ben sampian. Cek perok norok kancana. Iding buk mak mulan ojeng gue lagi nyaman odi boleh ki keng belier nah, bisa liar mancer bisa oh bisa jadi saya nggak berak liar sekalian untan bisa hari beli kedung semangat ya ngari kau lebih biasa lakar mon berat badan di bawah 50 kg tak peti bengal ke angin lekas masuk angin mon perak pak boleh mak beren menegah keng eralat ben kula debu nagi ali wafa pun apa bini pun apa anak sita telok jan anak telok mak anak enten bini iya bede niatan muka cabang bede keng pada tagon pada takon saupama lah karni bini jan ni bini
Pokok cek lengaleng sampean bangun pon abini dua kaula seminta. Iya mah yutina. Kayak pikir-pikir. Cek ya setong pilih tak gelar mikir. Mon pas zumen neben mayang. Ya. Pah karesa gemi berat badan dia. Para rabu sami mulja senga ibuk nyon sepora bak nyon sepora kaula tak niat malakna keng iman. Mon kaula ben sampian mengaji anak pa olena abe senga je parok norok kancana. Aduh palang ongkureng sepo andi anak mangkat tibi pangajina nyari tibi ilmu na abe tak rok norok aro tak oleh pan benembun ja. Ngaji dena ka madrasah baneka sampun dalade pak ka madrasah periksa ni ben ke hodri benanan siapa jong kaula anan anu benar apa madan je kaula terong ngaji mayu beleuy ben pas tau ongku ngaji tu direng sepo ampun leuti kiai raja makila taker eba genjeurna apan benembun tak miluh karena benipan benembun saya masa sekolah benipan benembun saya mengaji dah tak miluh je mila nama yuk ro noro berema caran rok noro iya beda sompengan nggak ada nyompeng dia apa boleh dinia tak pati beda urusan ben praproro ada jayal sial sambian praproro tak pati rok noro mon ke dinia apa boleh jokrori ada lah amon sekolahan gulak kunaruah cecet benianan sambian bon. Sampian sekolahan gulak guna pada benar sekolah SD, SMP, mau majar SPP mbian. Majar SPP ada. Arwah itangkung praproro. Mila namun pas teti orang laguna sadu malam jak sial mbian. Pon lah masuk swarga anan pas sampian ngocak ke malaikat. Malaikat, jadi saya masuk ke swarga jadi tangan nak jadi ya. Jadi engkau saya masuk sekolah lambe. Datang praproro ben jokrori. Lo jak ko ngaku ben kan pirak tau keluar tau ke bayana. Semajar SPB nangko. Semeles seragam nangko. PC saya kebeli buku na jadi PC na sengko. Ban nyombang apa ban jak tade? Posang dan lagu nas. Tapi kau le nyangui malaikat benar ya. Ya sangona tak jadi buku. Sangona tak jadi ilmu. Jadi apa? Jadi pentul, sempol, kan ngaruh. Ya benih tak oleh. Saking sengak laguna sadu malam, abenyaan praproro ben jogrori oleh nadu anan kau leben sampian. Rumah manten melasah reng oreng, aben mate ampun lecer dadi tanah, anan pas tak ingat sakale. Keng mon pon oleh na kau leben sampian se mengaji anak. Tahu samang mang eke ngai tak eke ngai pakun genjerna beje ngai kau leben sampian. Ayo ceng pirak masuk sekolah anak dia. Tong dua lah. Pikir ya beda keng karena reng sepo. Beda keng karena pas selamat nak potong. Beda ben makin dah. Beda orang laki pas selamat pamul jaban Allah karena bini nanom. Milan ada bunuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum saking pamatur deh. Bentro tawah orang semul je mungkuda ke Gusti Allah re sapa. Ben montro tawah ben remul je panje tengku carana alatin ke binina. Mon carana alatin ke binina beri tepak jadi berarti orang mul je ke Gusti Allah. Keng mulai ben sorong benaki binina berarti orang se tak mul je mungkuda ke Gusti Allah. Ben orang semul je ben tak mau kolan binina. Ngenin para bapak ya bagian sedek gendek mun bedala laki lebur mokolan ke bini lopot sekuni mokol bek jauh swarga nambia ngeneng tak usah komentar binian gelu ada urusan pada laki ndak Rasulullah toman alarang tak oleh mokol ke bini wah protes laki an ke bini. Aduh Rasulullah, gara-gara debu na ajunan tak ibarat ngaki mokol di bini cengkal kakak bini sebeden ngi compok. Iya tak apa mon keng karena cengkal. Pokolo sebini kareh entar ademo karajin Rasulullah. Gara-gara laki na mokolan.
Napa debu na Kanjeng Nabi? Semokolan binin nah. Ini redaksi na gula. Semokolan binin na laki na baan rejo berarti tak pati laki. Orang laki mon pon mukol ke binin na pak. Ni ke berarti tak nemu cara lain kang kui matepak binin nah. Beni tak oleh. Kau le beni tak ngingingagi mukol bini. Keng mukol jalan terakhir. Mon ki nemu cara nyari aki cara. Kecuali keng cedla tak nemu cara boleh. Bedereng bini pasalamet lantaran lakin nah. Mon reng laki pasal pak ya marah. Enten nih kak. Reng pak kuna benyaan bini an tak tuh cek matur nih coba pak kun benyaan bini an kok sari takok gula nih kak. Senik pak. Bede tebu dari Gusti Kanjeng Nabi inna minadz dzunubi dzunuban. Bede tusah la yukaffiruha salatu wala saum. Tak bisa ekosot kalaben pejeng, tak bisa ekosot kalaben pasah. Keng pas napa sih bisa ibangosot Kanjeng Nabi? Al-humum fi talabil ma'isyah. Lesonya relakoh karena kebayi nafaka nabi ni ben anak. Lesoh rentek jiri cara kang kui ngosot tu sepaling gampang jan Kanjeng Nabi. Teti ala ko na kaula ben sampian panika pak. Mun keng cedikan niat karena bini ben anak. Raja oleh naku laku ya jun Allah. Bisa-bisa secap-cap pelo na kaula ben sampian. Saya nyari nafaka na bini ben anak. Secap-cap pelo re. Arajan ben kencirin haji ben umrah. Milan mo nalak ko jak kelambian sagalim yan. Acemor ba. San misana gerebes pelo ya. Beriak iya ya baan buk. Can Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'atin matat idi mabai bedereng bini mate tengen nih pas ya wa zaujuha radin anha mon laki na seneng andi bini pada banjir ya laki na rida andi bini pada banjir ya dakhalatil jannah jadi tante bini jadi masuk ke surga jadi ya. Rasulullah tak nyebut salat duha, Rasulullah tak nyebut salat tahajud, beni tak oleh duha, beni tak usah tahajud, aduha ada tahajud. Ayo apa Senin Kemis keng senga can Kanjeng Nabi salat setu ngakunci na swarga nereng bini bede lagi nah ban mon tro taw reng bini re masuk ke swarga panja tengku mon laki na rida andi bini pada banjir ya jadi berarti reng swarga jadilah Rasulullah tak nyebut duha orang aduha imu mambu lakoh orang ada hajud imu te cek diri tedung orang apa saya imu lapar diri gulakku garib maurib swarga na sambian setong berabuk. Mau na bentaben lagi nah. Cerek manggerak. Ngiding rek. Cereng swarga ni pagempang. Pira isro nyetel gerungan. Tahajud ri beni wajib. Duha beni wajib. Keng ngormat ka laki. Wajib ria. Wajib mila na sambian cereng aduh paling gampang swarga na sambian tandi kewajiban panapa buk lain na salat apa sah ada lah selain atana kewajib na kay laki lu jalun protes pak tin lu gelu mak katon pangabes sebek mireng sambian kagulan ni kapo atana de wajib kay laki asasa sarwah wajib kay laki nyari nafkah wajib kay laki ngancuana wajib pakai laki wajib bareng bini resetong bera toro ocak kasih laki ada boleh atana ban atana sa ayo pada boy jadi kenja tak pada je kempangai ngak ria buk karena atanak beni kewajibna sambian ngancu anak beni kewajibna sambian ning oning tak usah soro sampian atanak tak usah soro sampian asa-asa tak usah soro abersian Roma aro kakabi titi ibadana sambian total kakabi titi ibadana sambian mila na swarga na sampian panggempang mo na bentaben laking cek saking radio rojak peler ke kanan mak le tak jen lebar gerungan nah peler ke kacer kemenyaman abenta atarat ben abenta relere tapi mak atarat boy ben buk
lebur ke Malarat. Kau lecet pon bebetek pada ban pening tak bisa saja kening obo. Tan kau lu mana pun tajud bekasar ke mulai arembi ku lecet bekasar tak bisa saja jareng gerungan di tibi bene oleh nengincem. Mun jadi setel copek tak kira lebar ja. Kau le sering apa yang contoh si ala kuning Alfamart ko. Selamat datang di Alfamart. Arodakan tapera si Malarem rodakan tapera. Nangibeng kono ro bisa gendek iya kalagin nah. Keng mon parepan ala ko setel dadi orang larem. Tak to mandreg dereken mun nang Alfamart Indomart arapa bolan parepan alako. Terima kasih berbelanja di Indomart, selamat datang kembali. Takan terowera rem malarem. Sampian mon keng ingat ro ya bisa gieu keng sampian tak kenceng si malarem mah. Leburan areg derek. Mayu je kebaya alasan bebetek ya. Muncet tetireng larem bisa. Muncet yo bobong-bong mangken. Sebab muncet mate tak usah soro larem tibi bah. Aruh pada ben pramugari. Aduh Pak nyon sebora. Pramugari menika ngalak rombuk amit. Ngalak rombuk amit. Ari si masih ngacueng ya. Anjelah. Pramugari ini kengala rombuh amit. Kau lihat tojuk nih kantong. Sit nih adaan. Isabe deh nikah rombuh. Entar nyentir keadaan Pak. Bapak cek saking amat durang tak langkong. Rombuna mana biang pontai kaputo. Buang ngaki ya kak itu. Oh eki ngereng. Ngala rombuh amit. Kuspe pramugari. Hari-hari saya kodungan. Maki hadir ke pengajian re Pak. Ngalap pese kadang tidak amit-amit na belekan nah. Empecowet pah temu hilang ngak ruah. Salat ada abele pah. Orang abele re sebelum ngalak buk. Mon la gemet magi abele la tompes ruah. Marah sembikir-pikir reng amit re sebelum ngalak benire marek nah. Mai beke pramugari re ngalak sarka pak ngalak rombu amit. Sela alos ratin ro om pramugari. Tak toman dengar dengan je. Mata berkopi yentari kesetin. Bapak maunya kopi, teh, susu, jus atau air mineral. Enggak ruah. Ada pramugari mata ber ngadeng tidak. Bapak sampean setuju ibu di kopi, susu, teh, napa? Nyaut. Ada. Yentari kati. Mon polan sampian mataber ya ke kopi, keng cara na mataber wah si tak pada. Ya kak, kopi ni sebut ning meja, sabe bang. Silake para panelako tak hidup je. Hah? Aben kok ben jelek. Kopi. Ya kopi sebut ning meja. Tidak kopi ro kebay kopi, kopi tak hidup ring abenta. Ambu kulo bede ring abenta. Ruang. Mari nginom kopi setruk lagi napa. Aro beni bulan kopi na ruang. Pagigirin na santa gelu. Mara sembikir pikir boleh. Sari tak nyaman nginom kopi. Cing sembi tarat di ben sambian. Nomor setong ayu reng sepoge ngai. Nomor 2 ayu nak foto kaya mani. Nomor 3 selake pabecek kabini na. Sebini pabecek ke laki nah. Terakhir ada boleh repah abajeng. Sambian maki lepas ong ke haji belu lekor kali. Umroh 3 kali saminggu. So pamer ya. Mara belas jelas. Pak sampian ala kuakibi ini nah. Pakeceng sampian bahala kubi ini nah. Belenjen 3 juta benar. Keng monta abajeng. Can hukum Quran. Benih can hodri dia. Can Quran ben hadis orang tak bejeng mustahil masuk ke surga langsung. Mustahil. Pokok ki pada parjat jaga Gusti Allah. Muncul tak parjat jaga Gusti Allah. Ya tak kira pernyeper ke surga je. Neraka terus ya berarti lah. Keng mun ki pada ngarep ke surga na Allah. Masalakakum fi saqar. Ben mak nyeper ke neraka apa ben?
lam naku minal musallin. Kaula tak bejeng, wali ya tak bejeng. Bainal kufri wal iman tarkus salah. Can Kanjeng Nabi. Pitena orang apangiran bentak apangiran abejeng. Sampian maki parcaja cek pangiran bedah. Sampian maki parcaja cek Nabi tepak. Keng munta abejeng berarti parcaja natakan tah. Pas ngocak orang saya tak abejeng. Duh mau temu pagi. Abejeng ya belum tanto masuk surga. Saya tak abejeng ya belum tanto. Tade tanto tak tanto mulai tak abejeng. Pas teh masuk ke neraka. Paling sekecil pak, ari lebet perak. Benih nyono, lebet, nyebrang. Orang nyebrang dengan neraka paling sekecil belum polo hukubah. Situng hukubah belum polo tahun. Belum polo kali belum polo 6.400 tahun. Tahu sami cek kalkulator, kau lemari dengan mobil gila. Sampean mak le melurantan dari ya. Saking ceknya leka orang tak bejeng. Karena orang tak bejeng tahu le jale. Maki cali tak kira tiap bejeng. Bentar ada orang niat tak bejeng anten. Si tak bejeng arobuk arwah bejeng ngaung guna benih pas tak bejeng. Keng tak itu mujak bila kian. Orang ngantos saat ki pak. Ngantos saat rogi. Saat tak tuli dateng umroh. Tahu saja le yang tak bejeng benikah. Pasak tino mak tegar ngeber pada ben manuk roh. Tino mak nyono gelemaing tak mati aing kepada ben bejer wah. Keng mun tak bejeng tak bisa saja. Ada cara nano. Pas sampean milih, pilih. Kamu lebih bagus ke? Abejeng keng lopot ke bangsa. Atau betepak ke bangsa keng tak bejeng. Tak usah pilih. Pada lopot dari ya. Pada lopot dah. Kaulan ni kan tak bejeng nyari aja nga anak ben bini. Kamu tore pele. Kaulah bejeng keng tak nyari pakan bini ben anak. O tabe kaulah ala ko aja nga bini ben anak keng tak bejeng. Tau sa pele pada lopot tada si bagus ada. Pele kambian. Numpak mobil tada egasah apa numpak mobil tada erima. Mara nyaut. Engko abi tak gigir ning iso berilah. Pele kambian, numpak mobil tada remang, napa numpak mobil tada gas ah? Taning pele re pak. Sampian numpak mobil tada gas ah, perak kere depak ngintep labeng, tak gulian je. Numpak mobil beda gas keng tada remah, depak ke depak, keng depak mati nembian bon. Tahu sah pele, orang bagus ni kakak Allah tepak ke bangsa tepak. Tahu sah pele punten. Tahu sagu majagu, sampian tak butuhnya banyak malam-malan. Mon pon abejeng, maki amalan selain tak petik becang, tak risiko. Sampian maki selawat naria 444, istighfar tak ambu sekali 300.000. Hisib sakron, hisib bahar, hisib sarkawi, hisbin nahar, kajuan raja sungai kini, benkel cengkel sekali. Patagar ngabi tasbih pak ambian ben minggu, keng mon tak abejeng, wallahi amalan selain tak keterima ke Allah. Benijan hodrir ya. Ya pama sampian cila tak par pas ngocak orang si tak bejeng. Iya kan mun bede malaikat jadi ya. Amun mati pas ternyata mungkar ben nakir tade kan kari kok tebel kok si bejeng. Iya paham. Jadi nemu bae orang bila tak bejeng ah. Imun bede swarga ben neraka. Mun tade. Kan kari arat-arat ki hodrir wah. Iya. Ya repot ki bila ngocak ngak ya. Keng mon beda orang beda ben penik kenom cek beli Quran tak masuk jak. Cek ngakui dalil hadis tak akan cek ring ke malaikat cek tak parja aja ki be te ben hadis. Tak mon beda swarga ben neraka. Mon tade roh. Kan kari apar lapar si apa sah. Mon beda orang beda ben penik kenom ajak ngopi. Abi tak ngopi kini ke berarti. Yulu ya jong marah longku gelu marah longku ngopi. Cao jangan angkai rokok selencer du lencer. Ngagak pani solet rokon pas kocak. Lu jong ya beri ya. Engkau apa jeng? Engkau apa sah? Mate sengkok lakuna sadu malam. Depak gelum kopur malaikat tada nyongop. Ya tak arap aja. Lesona apa jeng marilah.
Sela beri pada kok ben orang. Tak berak engkau siapa jeng. Engkau ikut cak ring fokus ben tetang ke bulan noro apa jeng. Lah para apa sah marilah coba mereka telasan. Sela beri ya. Engkau lah kau agak lebih anyar ben telasan. Ada masalah mah kita ada suarga ben neraka. Keng oper ke ben mayu. Ben kadung tak apa jeng, ben kadung tak apa sah. Esengkum suarga ben neraka tak ada. Mate ben pas nyongop ongku mungkar ben nakir. Kare seepes ke pesagi ya ben jong. Make tak kering 100.000 si atahlil. Ken pak polo na tak ambu segale. Pas terus sambung kanya tahun. Si atahlil sa Jember si adu akiban kegepi. Keng mon bencet jelas tak apa jeng. Ben jelas tak parca jika suarga ben neraka. Jelas ben tak apa sah. Mustahil. Dua orang sa Jember ro katarema. Nah, mayu ger-beker. Berem majong. Lah aro tak pati nyerku ka rokok rojo lah. Ya Allah mak yongku ya go biasa. Tina. Ben urusan apa jeng lah. Are pas kadang mikir ngak dia. Ya Allah, ya monde iya kok apa jeng apa. Datang setan bah. Berem ben si apa jeng jangan setan. Cereng bencet lemulai si tak apa jeng. Mun pas anan beuna tanya beda apa Pak mak lak apa jeng setia bah. Nyaut berem. Iya jadi setan anom. Tina jorok toro ya jadi. Kadang sediti setan tetangga. Ngage lamang kata ke masjid, lah abe niat bagus pas tetangga ngucap. Alhamdulillah. Arya latang tetangga masuk ke surga ongku jaga rela. Sebudak gigi kok teretan. Jok berak masuk ke surga ketibi teretan ke ngai jendi tetangga pada beneng kok. Empian mondi tetangga pada ben panik kecekel bah. Lekas mate. Arya tak kening majagi ayat kursi re Pak. Tak kira buru majagi ayat kursi reja. Mila kulo matur, nom, tau sanya banyak malam-malam mon la bejeng. Apa boleh bejeng sampian ke langker, bejeng ke masjid. Ambu pah tak usah mok kemok boleh. Ya beni paham buongku. Maksudnya makila tak pahati amok kemok roh. Pokok la bejeng ke masjid atop pah. Ada boleh. Can kanjeng Nabi beda sahabat mator ayul a'mal ahab ilallah. Kanjeng Nabi amalan pun apa saya paling tajam ben saya paling keterima ke Gusti Allah. Sepol tak ada bandingan nah. Jawab ben Gusti kanjeng Nabi as-salatu ala waktiha. As-salat patepak ke bektona. Titik tak ada boleh. Cut kabel raja nak kau ben sampean ben Allah as-salat. Mon husuk debun kiai geluk si paling melarat husuk. Keng bado husuk si gempang ke masjid ke langker. Sampian makipira orong nga siapa jeng, orang ngeleng-ngeleleng, pakuni pitong husuk mun galang kerun ke masjid. Makipira beden na senyong sangyong let nga dia. Pikir na deba kasar pasar, deba kebun-kebun tebu apa. Pakun, mana bejeng ke masjid, abejeng ke langker, tada abelina, tada kepaan, meras ke kepi mun bejeng ke langker. Ada. Sambian Pak mari depak kelangker assalamualaikum awirit mole pacau Pak amu tak usah malam-malam boleh. Tina mah kita maja apa arwala meras odin sambian. Ongguan apa sebab pejengan panikecet ijazah langsung dari Gusti Allah. Tak butuh ijazah pejengan dia. Senarema pejengan kanjeng Nabi panik kebeni malaikat Jibril saya patoron, malah kanjeng Nabi saya paung ke atas langit. Arab apa bola nah. Makle kau leben sampian paham. Pamukaan langit sebaling gempang. Kunci na langit makle abuka sebaling gempang. Solat apa jeng. Orang bila apa jeng abuka lah bengal langit. Reng mangken pot lopot. Pejeng aben soromben doa na kelengit tem. Mareng aku ben. Pejeng acara kelacer. Pada ben seset akela jan rengan. Papa ben reng asilat roh. Jumpa let temu mare. Bila gadung doa re mare na pangitum dana ngayang ka. Ya Allah berre abtin. Iya. Mare ya mai ya vera. Saya bener pejeng apa tepak. Mun pun pejeng tembus makita usahanya banyak le ka Allah jandi keberaan fa innaka bi ayunina. Engkau tahu lah jawaban berak. Pejeng si katerima ka Allah. Beni doa na kadang ngangkat tanang gelengak. Bodoh sinyalip diri cetak. Jadi berarti cecelan parak lah.
Ma yu sambil pikir apa sebener bejeng apa tepak yu. Keng mun la bejeng agak langker bejeng agak masjid pasti keterima ke Allah. Mun ngipok jompok bila kadung ngaleleng pikiran ngaleleng bah. Allahu akbar. Oleh je berapa posang. Are tatelo apa pak empak kok lah boleh gila. Ah mun pon ingat gini kambian tak kira bedereng masih ingat je. Tak kira ingat je. Sila beria saya ke bayi telil nyelo na toot pa. Tatelo apa pak empat lah je. Keng mon diri nyelo na toot kok pak empat rela. Ciyak kok keteng bener-bener ya betes masa ki oleh tatelo ria. Pak empat pa yakin pak empat. Iya. Siapa lajukin ma yakin bi. Sampian menengi rokaat bejeng kelopai ngalak saya sekonian. Tatelo apa pak empat re. Tatelo. Dua apa tatelo re? Dua. Coba lajukin ma yakin sampean. Saya kocak yakin, terus saya cet pasti. Dua apa tatelo? Dua. Mun dua pasti, tatelo belum tentu. Tatelo apa empat? Tatelo pasti, emban belum tentu. Are mun bebejeng. Keng mun ring guring lah. Nah, kan sambil gering guring, posa. Ya Allah, are kok lelema? Apa namanya mulai gila lah ya? Sasanga jadilah. Saya ngalak si paling mabe mun jadi yang tekor tegang orang. Nah ni benih. Keng mon sampian apa jeng nengi langker nengi masjid make pikiran lengaleleng bede kanca seinga. Allahu akbar. Tatelo apa empat ya? Ni nguning je ke boleh ke atas imam. Oi tatelo berarti. Tak bisa menengi masjid make pas kakapi bani ka bede na tak khusyuk ken ka masjid dekat langker. Arwala ibitong jauh khusyuk ben Gusti Allah. Tahu sanya banyak benta, tahu sanya banyak doa, Pak. Monoreng bejeng ke masjid ban ke langker. Kendepak malaikat sebelah atas langit kakapia doa ki. Allahumma arhamhu. Kani sere Gusti sepon depak ke langker ban ke masjid. Kani sere badan apa sehat aki. Kani sere rizki apa banyak aki. Kani sere umur apa merasaki. Kani sere foto apa bekti aki. Kakapi malaikat sia doa ki. Makita apa tanya banyak mau kemo. Jadi mon keng kau leban sampean andi keberaan nomor situng solat apa mancer muntro mancer solat ay hosok reta usah paksa je buk pada benda buna ke ali wafa gila hosok reta usah paksa hosok ni kenompa pareng dari Allah muncul lebegina hosok cara na Allah mah hosok kadang beri keberaan bukti aki bila cecelan kare dua re kita itemul lebih saya dari dimah aru biasa na bek hosok bejeng biasa nang aja. Mon sampian troo ni ngaga orang apa jeng khusuk, entar ke masjid masake. Biasa na khusuk ke kapi sebedi disa. Arab bolan aroma seje abe penikah, ampon la tade boleh pangarep ka ce penega Gusti Allah. Milan aja kelun andi perasaan cuba panyangka ke Gusti Allah. Lu kok mata aku tingku necem sekali mulai gila. Ya lebat berarti lah. Lebat. 5 menit lagi. Ambu bah. Kau lepas nikah, eman kak diman sering ngacarita pak. Kadang beda orang epas selamat gela, beda epas selamat lantaran reng sepo. Beda se epas selamat lantaran potoh. Beda se epas selamat lantaran bini atau belake. Beda se epas selamat katerima lantaran pejeng. Beda se epas selamat lantaran paringi keberaan ben Gusti Allah. Engki. Kadang kula ben sampean tak sadar punten. Amalan sika masih paling katerima ke Gusti Allah. Pada tai pangki punten. Kaula lako acarita panika karena panika cerita ongguan. Kaula kaunjengan menaling ke atase tak patende kecuali sesemak. Karena kaula tako katase kurang tawakal pian berarti. Ambu jak pun tak tawakal ben reng tako. Sampean magi ceramah kula tak kira tiba ngalatan. Keng gara-gara kaula paringi ujian ben Allah. Ponakan abinih wak tepak gareng kahangian. 10 jam kula nengi tasik panika. Bulan Agustus tahun tapongkor. Bulan Juli juga mun tak Agustus. Lah mun parapan ombak kok tak norak aja. Ada tak ada ombak. Mun Agustus ada tak ada ombak. Mun tak ada ombak berema. Ya ada pada bening jeding ruwelecu. Iya. Engkau reng takok pun reng budu jangan pikir. Oh, ya mun ki buru mangkat nyaman ki mak. Oleh 15 menit lagu aderep lagu. Ai, mak tak nyaman lagu aderep dia.
Depak ketengahan jalan kapal beni ka ada ongga ke atas ongko igur jengaki ke bawah ongko igur jengaki ke bawah beda orang mata berobat anti mabuk kak dinto obat anti mabuk ajunan manabi tak toman anu mi mabuk buntan-buntan motor sekelangkong kaula mantir tak mabuk saya mata ber orang kangian je saya tak biasa mabuk depak ketengahan bejengger jeng ro abur ke kepi mabuk ke kepi bedena orang lain aku lah kau lah tak mabuk saya beri obat anti mabuk mabuk kia keluar ban obat anti mabuk hari yang marah diri saking santaan dia diri saking nyon sabora pak repan nengi tengah tase aduh desa tase budi tase nyon sabora pon pak repan ber pada ban penikah colon pasir si tak ingat si awiri ke pangeran orang si tak bejeng roburu nyebut astagfirullahaladzim pak sejak mulai tak teman ingat ke pangeran maka kau lah nengi pikir ya Allah ada je teman nak rela lah mantur nemu laki seesto tang binir ya pikiran ingat ke ya Allah ajunan si nyoto ke si made pak ajunan si manggengen nakanan kacer Gusti ajunan si maambu angin ajunan si malaria ombat keng ngagak depak keteret ngodi Roma Irama boleh nengilem mobil iya teketean boleh kalau pai lah lakar manusia ngak genika keng bisa kau lepas ni kedepak kajunan Gusti Allah paki kabela ben Gusti Allah ya kencirna beje ngadri aku mapas cek sekoniin kencirna bejeng kene ke Gusti ya ben kan perak orang ngasih apa jeng orang ngata nurah beje ben perak beden nasi ngak ria pikir napa kun beden ngi tepuh pikir napa kun bede beko iya kencirna pasan ben aduh mak sekonian boleh kencirna pas saja kau legena telo polo waris apa sa pangeran iya ben apa soro perak diri sobu ka maurip tak ngakan ben tak nginom keng si abun taju ben tetangga mulai menjing sahur kamari tarawian pas tak ambu sekali Arya kencirna sedegan ben aku senyumpang ka imtihan nyumpang ka masjid ka langker ka madrasah soro ka amma pangeran mapah tada bugun ban nyumpang 300.000 ka bin na 500 keng cerita na 3 tahun tak duli marriage keng gelu jalun sial yang Arya beda genjeran cai rajen aja aku ani ka mak genjeran raja genjeran si ka amma pangeran ingat ben lambe ki beda nang itunya toman numpak kapal capo ombok nang tengah tong setong adu ana been se hoso ongku menyitong ongku yijiri ya beda se para pani capo ombok beni kursa we ngak ria jiri tong setong adu ana been ben parnyoon na been se onggu nongku kasengko se lain ada tak husu ja se husu yijiri beda karena gara-gara ben mud je mati ya milan mon keng kau leben ajunan ebri kabereen ben Gusti Allah cek kelun aromasah abe penikah keng karena kapakeli ben Allah entan bisa-bisa Gusti Allah keng kena mamerasa umur kau leben ajunan lebat kabereen manter-manter sateja na keng barakah ben manter-manter pon apa sih titi parempekeun ongku-ongku bisa manfaataki kala ben sampurna keng sengak nom abejeng sagak dintoh pon apa sih bisa jatoraki korang langkong nyon seborah aduh ajunan doa kan tuh ya mah yo doa aki ah. Bismillah. Nah, pasal pak gelu. Cegai saya tedung doa aku. Cetin aja dia. Deki tina aki. Engeman kaaman kau lemator. Senga orang adoa cek paburung ngangkui pikiran tibi. Karena banyak orang adoa paburung ngangkui pikiran. Ya Allah, pada Pak Aki cukan ke Mekah, ben ke Madinah, dan pada nak ke tetang kesilain, amin. Mari doa, jawab tibi ben pikiran. Tapi oleh di mamon cemang-cemang kor ya. Apa sih tadi? Cek laku ya pada benri ya. Aro malaikat posang, Arya berem mari tolo sepanjang doa rejan malaikat. Apa sanggi bagi malaikat? Arya terus sepanjang proposal ya. Aro gara-gara paburung ben pek orang ngadu are tak ngampu lagi pikiran buk.
Orang ngadua dengan buaki Allah ben kuasa na Allah ben ngambuaki kaya ginan. Mun yo korban akal apa perlu na minta? Tak pengobah ki balak pa bejengi. Orang ngadua jet ngambuaki se ko besah. Cokor kalaban pikiran. Ya Allah, pagalaraki cukan mele mobil segonteng pada bendin tetangkeng. Amin. Birci tibi. Sereng jadi ya sepeda motor lampu na mate palor ya le kadei banga ria lampun. Beni lampun ne betepak, deui ne pasangi lampu. Mara pa masuk akal benom. Semate lampu na sepeda motor, beni lampu na cetak. Arwakan bahaya. Janjak mareles jelas. Mon lampu na sepeda motor mate lampu na batepak. Cek set kedai lampu. Sabab pun set kedai. Ari bebeje ka orang. Mon atole lampu na noro atole kia. Lani beni be. Bisa mikir-pikir kau di end. Milanah paling seman kabul ke Allah wa huwa sajidun. Para pana sujud. Posisi na kau leben sampean paling semak ke Allah para pana sujud. Pabanyak ben minta ke Allah para pana sujud can Gusti Kanjeng. Anapa mak sujud? Sebab orang asujud pikiran itong ngep sebab ni bebe. Tak yang buagi ke Gusti Allah. Ani kak sita kadang tak pati yakin Gusti. Ani kasih kadang aroma sah odi ya atau ratibi. Ani kadang si aroma sah abe ndi kulineng. Samangke ni pasra agi itong ngep pada keajunan ngambuagi kuasan ngakro wareng doa. Beni yo col ben pikiran. Ayo doa, malai tak jen lanceng dah. Ara tolos tak ambu reja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sateja sing angkat tanang kak dinto Gusti nyok on rizki lanceng umur sesehat sebarakah sesampurna. Kong langkong nyo ana rizki istiqamah ben husnul khatimah. Pale mandek ka ajunan ngiba iman ben Islam dalam kabadaan ni karida iba ni kaseneng iba na ajunan. Sateja sing angkat tanang ka dinto Gusti ngemisa ongku de ka ajunan. Manter-manter sapora asateja tu sana. Manter-manter katare maben ka anggepeh sateja amal fokus ben ibadana. Nyo ona tutuaki Gusti dek kalen celen seteti salamat seteti pocur seteti lantaran kenging belas beni sera ajunan ben kenging rida na ajunan ya rabbal alamin. Allahumma ya rab sateja sing angkat tanang ka dinto Gusti matoro anak poto nabi tibi sebeng dek ka ajunan. Sateja cemper anak poto na sing angkat tanang epatoro beni pasra aki dek ka ajunan. Tak ngampua kia usaha, tak ngampua kia lakoh, ngampua kia belas beni sera ajunan, ben kuasa na ajunan ka angkui macumper nak potoh. Allahumma Gusti nak poto na sing angkat tanang pateti aki nak poto seteti lantaran salah medek kareng sepona. Se aku na dek kabeng saben na kerena. Seteti lantaran cumper dek katanteretan ben peletang kena. Seteti lantaran mul jedek ka ake mana ajunan. Allahumma ya Rab pacoko paki Gusti kaputon anak poto na sing angkat tanang pabenya aki ben pabaraka aki rizkina ben pakempang aki sateja urusan ben perkarana papocuraki sateja usaha ben lalakona pada pak aki dek cita-cita ben hajat ben pangateronah lebet belas ni sera ajunan patetiaki nak poto seilindungi ben ajunan dari sateja na kapepejaan sepa sampurna, sepa pocur, sepa mulja, sepa selamat ben ajunan tunya kantos akhirat. Pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang diri cema-cema kamelasan. Pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang ka dintong diri cema-cema kakorangan, kafakiran, kamiskenan. Pacawaki Gusti diri cema-cema kamalaratan. Pacawaki Gusti diri cema-cema penyakit kasosaan musibah pelaiban kapepejaan. Pacawaki Gusti diri sifat tera kebenaran kana ajunan.
Allahumma ya Rab, sateja sing angkat dan angkat dinto si keduan penyakit ngemisa ongku dek ka ajunan. Lebat belas beni sera ajunan muka tuli papangki bentam pena beni paberes sabana ajunan. Sateja si keduan kaberaan ongkuan ongkunyo on dek ka ajunan Guste. Malar manter tuli papangki ben celen keluar ben kademangan ben kacemberan. Sateja sing angkat tanang si keduan takdir cuba muka tuli ya baga bagus. Si ampun ni takdir bagus muka ipatap-tap bani patolo sa bagus. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sakadin toh kurang langkung nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.